गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसंतु रामचरित्र कथा मानस आरंभ करिबा। जे दुष्टरूपी वन को भस्म करदेवा निमंते अग्नि समान, जे ज्ञानर घनमूर्ति एवं जहाँकर हृदय मंदिर रे धनुर्धारी श्रीराम निवास करती, मु सेही पवन कुमार हनुमान को प्रणाम करुची। बानर राजा सुग्रीव, भल्लुक राजा जाम्बवान, राक्षस राज विभीषण एवं अंगद आदि जेते सबु बानर समाज अछंती, मु सेही मानकर सुंदर चरण को वंदना करुची। कारण सेही माने पशु राक्षस आदि अधम शरीर रे भी श्रीराम को पाई पारी थिले। पशु पक्षी देवता मनुष्य और असुर समेत जेते सबु श्री रामचरणर उपासक और श्रीरामकर निष्काम सेवक अछंती, मु सेही समस्तंकर चरण कमल को वंदना करुची। सुखदेव सनकादि ऋषि नारद मुनि आदि जेते सबु भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि अछंती, मु सेही मानकु भूमिष्ठ प्रणाम करुची। हे मुनीश्वर गण, आपण माने समस्ते मोते निजर दास बोली जानी कृपा करंतु। राजा जनकंकर पुत्री जगत जननी तथा करुणा निधान श्रीरामंकर प्रियतमा श्री जानकींकर दुई पादपद्मरे मोर विनती एही जे तांको कृपा बलरे मु जेईपरि निर्मल बुद्धि पाए, पुणी कमल नयन धनुर्बाणधारी भक्त विपत्तिनाशन तथा भक्तजनकर सुखदाता भगवान श्री रघुनाथंकर सर्वसमर्थ चरण कमल को मु काय मन वाक्य वंदना करुछि। बाणी ओ ताहार अर्थ तथा जल ओ ताहार लहरी जेईपरि केवल नामरे भिन्न भिन्न किंतु वास्तवरे परस्पर अभिन्न, ठीक सेहीपरि जेउ सीताराम परस्पर अभिन्न एवं दीन दुखी माने जहाँकर परम प्रिय, मु सेही श्री सीतारामंकर चरण को वंदना करुछि। मु श्री रघुनाथंकर राम नाम को वंदना करुछि। सेही नाम कृशानु अग्नि भानु सूर्य ओ हिमकर चंद्रर हेतु अर्थात र आ ओ म रूपरे सेही मानकर बीज अटे। सेही राम नाम हेउची ब्रह्मा विष्णु और शिवंक स्वरूप। ताहा हेउची वेद मानकर प्राण। ताहा निर्गुण निरूपम ओ गुण मानकर भंडार। सेही राम नाम हेउची महामंत्र। महेश्वर शिव ताहा जप करती। सेही नाम उपदेश ही काशी रे मुक्तिर कारण होइची। सेही नामर महिमा श्री गणेश जानती एवं सेही राम नामर प्रभावरु ही से अग्रपूज्य होइछंती। आदि कवि वाल्मीकि राम नामर प्रताप जानती। से ओलटा नाम मरा मरा जपी पवित्र होई जाइथिले। गोटिए राम नाम भगवानंकर सहस्र नाम सहित समान बोली शिवंक ठारू शुणी पार्वती सर्वदा निज पति को सहित राम नाम जप करुछंती। पार्वतींकर हृदय रे राम नाम प्रति एहीपरि प्रीति देखि भगवान शिव आनंदित होइगले एवं स्त्री जातिर भूषण रूपी पवित्रता मानकर शिरोमणि पार्वती को निजर भूषण करिनेले, अर्थात तांको अर्धांगिनी रूपे निज अंगरे धारणा कले। भगवान शिव नामर प्रभाव भल रूपे जानते। नामर प्रभावरु कालकूट विष मध्य तांको अमृत परि फल देइथिला। श्री रघुनाथंकर प्रति भक्ति हेउची वर्षा ऋतु। तुलसीदास कहउचंती, उत्तम सेवक माने हेउचंती धान फसल एवं राम नामर अक्षर दुईटी हेउची श्रावण और भाद्रव मास। राम नामर अक्षर दुईटी बड़ मधुर और मनोहर। से दुईटी हेउची वर्णमाला रूपी शरीरर दुई नेत्र और भक्त मानकर जीवन। से दुईटी को स्मरण करिबा अत्यंत सुलभ और सुखदायी। से दुईटी अक्षर इहलोकरे लाभ दियंती एवं परलोकरे निर्वाह करती, अर्थात भगवानंकर दिव्य धाम रे दिव्य देह प्रदान करी सदा जगत सेवारे निजुक्ति रखती। सेही अक्षर दुईटी कहिबा शुणिबा और स्मरण करिबा अति सहज सुंदर और मधुर। तुलसीदास को तो सेही दुईटी अक्षर राम लक्ष्मणकर परि प्रिय। सेही दुई अक्षर को पृथक पृथक वर्णना कले प्रीतिर उन्नति परिलिखित हुए, अर्थात बीज मंत्र दृष्टि सेही दुईटीर उच्चारण अर्थ और फल भिन्नता देखा जाए, किंतु सेही दुईटी ब्रह्म
ଓ ଜୀବ ପରି ସ୍ୱଭାବତଃ ସହବାସ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସଦା ଏକ ରୂପ ଓ ଏକ ରସ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ନର ନାରାୟଣଙ୍କର ସମାନ ଦୁଇ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ। ସେ ଦୁହେଁ ଜଗତର ପାଳକ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ରୂପଣୀ ସୁନ୍ଦରୀର ସୁନ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣଫୁଲ। ସେହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଜଗତର ହିତ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଉତ୍ତମ ଗତି ମୋକ୍ଷ ରୂପୀ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଓ ତୃପ୍ତି ସମାନ ତଥା କଚ୍ଛପ ଓ ଶେଷଦେବଙ୍କର ପରି ପୃଥିବୀର ଧାରଣାକାରୀ। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରୂପୀ ସୁନ୍ଦର କମଳରେ ବିହାର କରୁଥିବା ଭ୍ରମର ଯୁଗଳ ସମାନ ଏବଂ ଜିହ୍ୱା ରୂପୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କର ସମାନ ଆନନ୍ଦଦାତା। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ନାମର ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଶୋଭାପ୍ରଦ। ସେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ରକାର ଛତ୍ର ରେଫ ରୂପ ହୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମକାର ମୁକୁଟମଣି ଅନୁସ୍ୱାର ରୂପ ହୋଇ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ସୁଶୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ନାମ ଓ ନାମୀ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସେବକ ପରି ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ଓ ନାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ଯେଇପରି ସେବକ ଚାଲେ, ନାମ ପଛରେ ସେହିପରି ନାମୀ ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ରାମ ନାମରେ ହିଁ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ନାମ ଓ ରୂପ ଉଭୟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାଧି, ଉଭୟେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଓ ଅନାଦି। ସୁନ୍ଦର ସୁଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରାରେ ହିଁ ନାମର ଦିବ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହୁଏ। ନାମ ଓ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ତାହା କହିବା ଏକ ଅପରାଧ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣର ତାରତମ୍ୟ ଶୁଣି ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଆପେ ଆପେ ତାହା ବୁଝିଯିବେ। ରୂପ ନାମର ଅଧୀନ ପରି ମନେହୁଏ। ନାମ ବିନା ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ରୂପ ବିଶେଷରେ ନାମ ଜଣା ନଥିବ, ତେବେ ତାହା ହାତ ପାପୁଲିରେ ରହିଥିଲେ ବି ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ। ଅଥଚ କୌଣସି ରୂପକୁ ଦେଖି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ନାମଟି ଜଣାଥିବ, ତେବେ ତାର ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ହୃଦୟରେ ଝଲସି ଉଠିବ। ନାମ ଓ ରୂପର ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏହି ମହିମା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ ଓ ସଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚତୁର ଦୋଭାଷୀ ପରି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୟସୁ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।